So hello guys, maayong hapon. So bag-utang mata no, karon ra gid ko mag-share sa inyo ha dani. Kay ganina gud paghimo ako naghimo og content gininang akong gi-post sa Facebook. So katong yayaman ako. Then ako'y naka-chat, naka-PM nga isa ka kliyente. So isa siya sa mga claimant kay katong among gi-process nga bahin sa deed claim sa iyang bana. So dili siya ang original nga asawa, pero ang katong ikaduha nga asawa maoy nakakuha kay nganong ang ikaduhang asawa ang nakakuha, pero sa karon sa pagkakaroon guys wala pa gid nila nakuha. So ang meaning nga nakakuha is nakapasa, so nakapasa sa ilang requirement. So karon iyang kong GPM nga ang mga igsuon lagi daw ang kataranta sige daw pangutana sa iya kung nakuha na ba gid daw kuno ang kwarta. Ma'am, sir, kanang kwarta sa patay is para gid na siya sa iyahang nabilin. So oo, asawa o igsuon mo atong namatay, kaso lang katong kana nga kwarta is para gid naa sa katong iya ang mga anak. Oo, unta sa iyang asawa, pero namatay ang katong tag-iyaan ng kwarta wala sa kamot sa original nga asawa, ug ang nagpadako sa mga anak is ang katong ikaduhang asawa, ug ang nagatiman sa nagsakit na ang namatay is ang katong iyahang ikaduhang asawa. So karon dili sayon ang proseso danha sa iyang pagkuha sa iya ang deed claim, sa pag-file anang deed claim, pag-file sa mga papers ng deed claim, kay daghan kayo gipangita, daghan kayo mga katibayan nga gipangita ang isa ka establishmento para mailang mapasa ang katuang mga papel. So gipangutana ang mga anak, kay ang mga anak dagko naman kung asa ba gipangutana sila. Then gipaanha ang katong original nga asawa. Then bisan pag ilimod, bisan pag dili may istorya, mahibaw-an gihapon na kaysa pangutana nganong namatay ang katong tag-iya sa kwarta, nganong namatay man ang member, kung nganong namatay man ang member sa lain nga kamot dili sa iyang original nga asawa. So magduda gid ang isa ka establishmento munang gipangitaan. Karon kay napasa naman tanan, so nakapasar naman tanan, napasa naman tanan. So dili gyud ang original ang nakapasa sa papel, kung dili ang katua gyud ang ikaduhang asawa. Kay ang kaning mga anak dadtong member mao man gyud to ang nakapalig-on sa ikaduhang asawa kung nganong namatay ang ilang papa naa sa ikaduhang asawa, wala sa original nga asawa. So dili na lang gid nako ni dakon, kaya kung ato pa ning isugod sa primero mas madugay ta og explain. So ang ako lang unta danida sa kanang mga igsuon ginikanan or matagaan man mo, pero depende ra gid na siya sa katong mga anak. Kay ang mga anak gyud dadtong member, dadtong namatay o dadtong tig-iya sa kwarta, sila ang magbuot kung maghatag ba sila didto sa igsuon sa ginikanan sa ilang lolo o lola. Sila ra gid na ang ila manggod is ang ikaduhang asawa is dili nila medyo murag ilang kakontrahan, kay mao lagi ang nakapasa sa papel. Pero sa tinuod lang gyud lig-on og katungod ang ikaduhang asawa, kay ang ikaduhang asawa na pamatudan nga siya tanan nag-obliga sa mga bata gikan sa gamay pa hangtod nagdako na, hangtod na nahingkod na sa pamuot ang mga bata. Mao nang giunuran gid siya agud kita nga mga claimant nga mga tag original asawa, may pag-ako na lang ang nag-file. Dili gid ka makakuha basta ma-prove dili ka makapasa basta ma-prove gyud nga dili ikaw ang kanang karapat dapat nga mukuha na ang kwarta sa member. Kay mo lagi na sa akong gikaingon nga ang kanang kwarta dili na para sa igsuon. Okay ra kung ulitaw walay anak, walay asawa, ang makakuha gid na is
ang ginikanan ug igsuon. Pero naay mga anak ug naay ikaduhang asawa nga nag-obliga pagkasakit dadtong namatay. So busa kita no, kita mga kanang paryente, mga igsoon, dili ta mag-against din ng kwarta, dili ta mag-against nakuha na kinahanglan tagaan ko ninyo, no, dili dako man ang sayop, maghulat mo kung tagaan mo kay makakuan lang ba ako bitaw, dili mo ko moingon nga naglaban jud ko sa ikaduhang asawa, no, dili jud ko mainana kay naagi naka-prove gid sad ko nga ang original nakakuha tanan ug ang ikaduhang asawa wala gyud maski naay anak. Kani isang isa ang naka-prove sa gid ko dani nga nakapasa siya og papel kaning ikaduhang asawa tungod kay ligon kayo iyahang papel. So ay nakatulog gid ko ganina sa akong mga PM sa iyahang unta kamo maghulat mo kung kanus kay wala pagyud kay dili na sayon kay daghan kay nabuhaton ang isa ka establishmento adisir na nila i-release ang kwarta, adisir na nila ipadala sa Kuimat. So makakuan lang ba kana bitong kinabitaw maskin dili bitaw ako maskin isa lang gid ko ka proseso, isa lang gid ko nagtabang kay ngano sad nga igawa sa nako nga istorya nga imurag ako sa ako man gud sila gakuha og proof nga kani mao ni mao na kay ako man gid tanan sa katong buhi pa tong namatay ako gid tanan naghikay gikan dadto iyang nagloan siya hangtod sa kasamaang palad gid wa gid namo damha nga siya is namatay na nagloan siya og September pagka November namatay siya. So ako na sad ang nagkuan sa iya nagfile sa iyang burial hangtod sa pag-ibig hangtod karon sa iyang death claim, pero kaning sa death claim guys wala pa gid niya nakuha. So mao ni ang mga gikakuanan sa igsuon na basin daw nakuha na nato gisgutan nga utang. So hello kanang mga personal din ha, ikip lang sana kay kung maabot na ang kwarta katong mga anak maura gyud to sila ang magbuot kung tagaan ba gyud nila ang paryente, mga auntie, mga uncle, mga lulo, lula, tagaan ba to nila. Pero ang kanigid siya nga pag-process na ko kuan gini kaning pantay wala gid ko'y gidapigan, pero nakita gid nako kung nganong ang ikaduhang asawa ang naka-file nakapasa og papel nga siya ang guardian sa mga bata. So mura na pero dili gyud sa yun nga pagpasa kay imagine November kanas anya napasa November, so December, January, February, March, April, May, June, July na napasa. So 8 months, grabe ang pagpaningkamot, 8 months, grabe nga gasto sa ikaduhang asawa, nagkabuang-buang pa sila ug asa sila. Busa ka mo, relax, just chill and relax kay ngano dito ra ninyo na mahibal-an sa mga bata puhon kung makuha na ang kwarta kung matagaan mo. So inana ra no, ako lang gid mo ang video para makita ni sa mga igsuon, sa mga kung ma-share ni, kung ma-save ni na makita lang gid ni sa mga igsuon dito sa mga ibisan pag anhion ko nila or moadto sila sa isa ka establishmento mao gyapon na ang ilang ingon sa inyo. So daghan salamat ug maayong hapon. So ako lang gid ni i-share sa Facebook. So wala ko gina-mention nga tao pero mao gid ni ang tinuod, mao gid ni. So isa di ay ko ka processor ug diri ra ko sa Himuog City. So daghan kay salamat ug maayong hapon. Bye-bye.